यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। काफ़ी लोगों की जो है ना मन्नतें पूरी हुई हैं। कब से आप आ रहे हैं? तकरीबन काफ़ी 10-12 साल से आ रहे हैं। तो आपकी मन्नतें कबूल होती हैं? इंशाअल्लाह कबूल होती हैं। इनमें एक सरदार मगरमच्छ है जिसको मोर सवाब कहते हैं। कि इसने सिफात ये है कि इसके अंदर जो काली मिट्टी ज़्यादातर लगाते हैं लोग, इसके लगाने से ये है कि जिसमें भी जो दांत धब्बे वगैरह है एकदम क्लियर हो जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कराची शहर से दूर मंगू पीर का मज़ार मौजूद है। मेरे कब में आप देख सकते हैं। इस मज़ार की मुनफरिद बात यह भी है कि यहाँ पर मगरमच्छ तादाद में पाए जाते हैं और लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने आते हैं, दुआएं मांगने आते हैं और उनका अकीदा है कि यहाँ पर आके उनकी मुश्किलें आसान हो जाती है। इसे करामत कहें, मौजा कहें या अंधा यकीन कहें, यहाँ पर लोग आते हैं, चश्मों पर नहाते हैं, मगरमच्छों को गोश्त डालते हैं और फिर उसके बाद दुआएं मांगते हैं। इस मज़ार के अंदर और क्या क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची शहर से दूर हज़रत सखी सुल्तान अल मारूफ मंगू पीर। लेकिन इस मज़ार की बड़ी मुनफरिद चीज़ ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लातादाद मगरमच्छ नज़र आएंगे और कहा जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं इनके पास और यहाँ जो उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं वो उनके पास भी चले जाते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं और अगर कबूल हो जाएं तो वो इनको आगे हार भी पहनाते हैं, मीठा भी खिलाते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं। मैं जो मेरे साथ मौजूद है, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मेट्रोवेल से आया हूँ। यहाँ हर जो है ना 15-20 दिन के बाद आते हैं हम लोग। ये है कि यहाँ पे जो भी मन्नत पूरी होती है, मगरमच्छ के आगे गोश्त, चादर वगैरह, फूल वगैरह डालते हैं। काफ़ी लोगों की जो है ना मन्नतें पूरी हुई हैं। कब से आप आ रहे हैं? तकरीबन काफ़ी 10-12 साल से आ रहे हैं। तो आपकी मन्नतें कबूल होती हैं? इंशाअल्लाह कबूल होती हैं। और यहाँ पर आप आके आपका मामूल है कि आप गोश्त लेकर आते हैं और इनको खुद डालते हैं? जी खुश गेट पे जमा करवा देते हैं, वो फिर जो है ना जमा होता है गोश्त, फिर इनके आगे डाल देते हैं। जब दुआ ख़ास तौर पे कबूल होती है तो कोई ख़ास चीज़ लेकर आते हैं कि सिर्फ गोश्त ही डालते नहीं, बड़ी चादर लेके आते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, नफल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है ना गोश्त जो है ना डाल देते हैं? हैं। चादर इनके लिए लाते हैं मगरमच्छ ऊपर खनगा के लिए। और इनके लिए हार वगैरह जो मैंने देखा है कि वो उनके गले में भी है और यहाँ पर बताया भी जाता है इनके गले में भी हार डाले जाते हैं। डाले जाते हैं, खुशी से डालते हैं लोग और गोश्त ज़्यादा गोश्त डालते हैं। ये कैसे, कहाँ से, आपको कहाँ से पता चला जब आपने आना शुरू किया कि बस लोगों से सुना? तो आप यहाँ लोगों से जैसे ही सुना ना कि भाई वहाँ जाओ तो दुआ कबूल होती है, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, आके जो नफल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, कबूल हो जाती है, फिर वापसी आते हैं। दूसरे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वापसी आके गोश्त भी ले जाते हैं और उसके बाद जो है ना हार मार जो भी खुशी का होता है वो करते हैं। इस वजह से फिर जो है ना मशहूर हो गए। हमारे साथ मकामी यहाँ पर अफराद मौजूद है। नूर इस्लाम साहब, ये बताएं इसकी क्या तारीख है, कब से, आप कब से देख रहे हैं इसे? यहाँ जो रिवायात मशहूर है, जो यहाँ पर इलाके के लोग या बुज़ुर्ग जो इनकी रखवाली करते हैं, जो इनके सिलसिला खलीफा जो यहाँ पर मुकर्रर होते हैं, उनके मुताबिक तो ये तकरीबन 700-750 साल से हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इनमें एक सरदार मगरमच्छ है जिसको मोर सवाब कहते हैं। सरदार मगरमच्छ वो जो इनके खलीफा हैं वही बता सकते हैं। वो साइज़ में ज़रा बड़ा है और वो ऐसे आम मौक़ों पर निकलता नहीं है। वो सिर्फ जो मेला वगैरह है उसी में जो है बाहर नज़र आता है। वो सरदार है? जी, वो इनमें सरदार होता है और जब वो सरदार मर जाता है तो उसको बाकायदा तौर पर जो है इस तालाब के पीछे जो है कब्रिस्तान है, वहाँ उसकी तदफीन होती है। उसकी जगह पर फिर दूसरा एक सरदार मुकर्रर होता है जिसको मोर सवाब कहते हैं। हर साल शीदी मेले में जो है उसको शीदी कबाइल जो हैं वो हैदराबाद और बेला और कराची, लियारी वगैरह से आते हैं। वो उसको मगरमच्छ उसी दिनों में डोल के आवाज़ पर वो बाहर निकलता है, उसको सिंदूर लगाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको जो है हार वगैरह पहना के, मीठा खिला के जो है उसका इस्तेकबाल किया जाता है। जी, सरदार वैसे निकलता है लेकिन ख़ास मौके पर निकलता है, मेले के ऊपर या उर्स वगैरह का वो हो। तो मंगू पीर मज़ार का जो उर्स है वो अलग मौके पर होता है, उसकी तारीख़ अलग मुकर्रर है और जो मगरमच्छ का जो शीदी मेला होता है वो अलग है। जी, मेरे वालिद साहब जो है वो भी तकरीबन 17-18 साल की उम्र में आए थे मंगू पीर और माशाल्लाह हयात है भी।
اور 70 سال سے 65 سال سے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی جو ہے یہاں یہ اسی جگہ پر موجود تھے. ذرا تالاب بڑا تھا, وہ اب ارد گرد جو ہے آبادی ہو جانے کی وجہ سے جو ہے سمٹ کے. یہاں کے جو لوگ جن کا عقیدہ اس بات پر ہے نہیں, وہ چاہے وہ یہاں کے ہو یا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, وہ تو اس بات پر یقین نہیں کریں گے. لیکن جن کے عقیدہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ نہیں یہیں سے ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے ایک معجزے کے طور پر موجود ہے, اور بابا فرید شکرگنج جو ہے وہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہاں چھوڑ کر گئے, تو وہ بالکل اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں اور ان کا پختہ یقین ہے. وہ یہاں پر بکرے اور بیل اور دیگر گوشت یا جانور پورا ذبح کر کے ان کو کھلاتے بھی ہیں. بس یہ جو بھی ہے مطلب سرکار کی طرف سے تو خیر ان کے لیے محکمہ اوقاف کی طرف سے کچھ بھی نہیں آتا, اور جو بھی آتا ہے وہ زائرین ہی لے کر آتے ہیں اور وہ ان کو کھلاتے ہیں. تو وہی جو زائرین کی طرف سے آتا ہے 100-150 سے زائد مگرمچھ چاہیے. لوگ تو ایسے نہیں جا سکتے کیونکہ بہرحال وہ جانور کی شکل میں ہی ہے, وہ کسی وقت بھی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن جب ان کے جو رکھوالے ہیں, جو خلیفہ ہیں سجاد, وہ ہوتے ہیں تو پھر لوگ قریب بھی چلے جاتے ہیں, سندور وغیرہ یا ہار پہنانے یا میٹھا کھلانے کے لیے قریب بھی چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں پتہ تھا کافی عرصے سے ہم آ رہے ہیں. جب میں 4-7 سال پہلے آیا تھا تو یہاں پہ صرف 7-8 پیس تھے, لیکن ابھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ ان کی جگہ ایک دوسرے کے اوپر آ گئے ہیں. بھائی یہاں پہ ہمارے میں وہ ادھر پنجاب میں لوگ پوچھتے ہیں زیادہ تر کیا وہاں پہ گئے ہیں, تو ہم یہاں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں, پھر نہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ اتنے ہو گئے ہیں, یہاں پہ ابھی اتنے ہیں. سر دعا کرتے ہیں, بندے آتے ہیں دعا کرتے ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. ظاہری اصل تو جی بالکل دعا قبول ہوتی ہے. بندے آتے ہیں یہاں پہ, یہ مزار ہے یہاں پہ بندے بیسک کلی تو یہ جانوروں کو گوشت وغیرہ ڈالتے ہیں اور یہ گوشت لے کے آتے ہیں, اس میں پھینک دیتے ہیں یا جمع کر لیتے ہیں. بندے ہوتے ہیں تو وہ گوشت وغیرہ جمع کر لیتے ہیں. یہ میرے پیچھے جو آپ کو مگرمچھ نظر آ رہے ہیں, یہ پانی نظر آ رہا ہے, ان کے اوپر یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے زائرین کی جو اس مزار پہ آتی ہے. یہ پیچھے مزار ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ متصل ہے یہ مگرمچھوں کا جو علاقہ ہے, اور لوگوں کی بڑا ان کے اوپر ایمان ہے, یقین ہے کہ ان لوگوں کی خدمت, ان مگرمچھوں کی خدمت کرنے سے ان کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اور یہاں پر اس منگو پیر کے اندر اور بھی کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے منگو پیر کے مزار کے ساتھ بالکل موجود ہے گرم چشمہ, جہاں پر لوگ آتے ہیں اور اس عقیدے ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں پر نہانے سے ان کے جلد کے جو امراض ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. بر وغیرہ دانت وغیرہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اکثر ڈاکٹر وغیرہ پاس جا رہے ہیں شفائی کے لیے, بس اللہ جس کو چاہے نواز دے. تو یہاں سے چشمہ جڑ سے آ رہا ہے اور ایک کافی عرصے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ اس نے شفاعت یہ ہے کہ اس کے اندر جو کالی مٹی زیادہ تر لگاتے ہیں لوگ, اس کے لگانے سے یہ ہے کہ جس میں جو دانت دبے وغیرہ ایک دم کلیئر ہو جاتے ہیں. اور خود نے آزمایا ہوا ہے کہ میرے یہاں پہ دانت دبے تھے, ختم کلیئر ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے یہاں پر یہ کلیئر ہو گئے آہستہ آہستہ. مگر بہت خارج اتنی خارج کہ کسی محفل میں آپ بیٹھ نہیں سکتے, کھجاتے رہو دانت دبے وغیرہ کلیئر ہو رہے ہیں. اس سے عقیدے سے آتے, ساری بات عقیدے پہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہاں سے شفا مل رہی ہے. سر یہ ہمارے پاس نمکیں تبرکیں جو لوگ نیاز لے کے آتے ہیں ان کو وہ پھول نمک ڈال کے دے دیتے ہیں, مزار کی تبرک ہیں. تو یہ کیا اس کا خاص مقصد ہے, کس طرح سے؟ بس وہ تو نیت کے اوپر ہوتی ہے ساری بات. اچھا, نیت کر کے لے جاتے ہیں, اللہ ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے. پھر واپس آتے ہیں لے کے آتے ہیں, نمک بھی دے کے جاتے ہیں, کچھ ہدیہ بھی دے کے جاتے ہیں. اب کب سے ادھر ہے؟ ہم تو بچپن سے ہی, بچپن سے ادھر ہی, پیدائشی ہم لوگ یہیں کی. مگرمچھوں کے پاس بھی جاتے ہیں؟ مگرمچھوں کے پاس بھائی بیٹھا ہوا ہے سجاد خلیفہ, وہ آپ کو پوری انٹری دے دے گا.
یہ اس میں صرف نمک ہے؟ اس میں صرف نمک، یہ رکھا ہوا چاٹ لیں یہاں سے گھر کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، پھر ان کو یہاں سے اٹھا کے دے دیتے کیا ہیں۔ اس کی کوئی خاص بیماری کے لیے، خاص مقصد کے لیے، کس کے لیے آپ بس استعمال یہ بابا کی تبرک ہے، ہر بس۔ بیماری کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے نیت ایسی مراد، جس نیت سے آپ یہاں آئیں گے، جس نیت سے اٹھائیں گے وہ آپ کے اللہ قبول کریں گے، بابا بھی قبول کریں گے۔ ابھی آپ نیت غلط کر کے آئیں گے گھر سے ہی تو نہیں یہاں سے قبول ہوگی، نہیں وہاں سے بھی قبول ہو سکتی ہے۔ یہاں ہوتی ہے نیت کے اوپر، نیت کے اوپر۔ ہاں بس اتنی سی ایک چٹکی بھی مل گئی نا نیت کے اوپر تو اس میں بھی شفا ہو جاتی ہے۔